बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, रंबल और ऑडिसी के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आपके पैगामात मुझे नजर आना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ऊपर मैंने कल एक बड़ा मज़ा का खेज किस्म का मेरी बेगम ने मुझे गाना सुनाया। वो आपको पता है आजकल एक वो सेम बेतहाशा आपका पैसा, अवाम का पैसा जाया किया जा रहा है गाने बनवाने में, नगमे बनवाने में। फैसल नसीर किस्म के, फैसल नसीर के लिए, आसम मुनीर आफज के लिए, नदीम अंजुम के लिए, हनी बनी के लिए, उसी टोन के अंदर उसी कंपनी की तरफ से एक मेरे मुखालफत में भी गाना निकाला गया। आप अंदाजा करो कितने वेले हैं ये लोग, कितने फारग हैं ये लोग, कि एक तरफ पाड़ा चनार में आग लगी हुई है, आपका मुल्क जो है वो आग के अंदर एक तरफ लगा हुआ है, और दूसरे कोने में बलुचिस्तान में आग लगी हुई है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पिछले एक महीने में अगर आप कैजुअलिटीज निकालो तो 50 के करीब आपका जवान शहीद जख्मी हो चुका है ऑलरेडी, और आप उसको छुपा नहीं रहे। और वहां पे ऑफिसर्स का भी अभी मुझे नजर नहीं उसके अंदर आ रहे, जो दरमियान में ऑफिसर्स जरूर हैं, लेकिन ब्रिगेड कमांडर पता चलता है जनाब के वो जोब से निकल के पिंडी अपनी जर्नैली के लिए पहुंचे हुए हैं, और सीओ जनाब पता चलता है इन्फेंट्री बटालियन का कैरियर पोस्टिंग के लिए बैठा हुआ है। 2IC के पास ऑफिशिएटिंग कमांड है। 3 बंदे घुस के जोब कैंट की ईंट से ईंट बजा देते हैं, और उसके बाद वहां पे सिर्फ फोटो ऑप्स होते हैं, क्रिच क्रिच तस्वीरें खींची जाती हैं। सर आसिफ गफूर, उनको बहरहाल ये काम तो करना आता है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आप देखो कि एक तरफ पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी की ये सिचुएशन है, लेकिन तमाम की तमाम तवज्जो आपको आर्मी हाई कमांड की कहां पे नजर आती है? आदिल राजे को टॉप ट्रेंड बनाओ, उसके खिलाफ गाने निकालो, ठीक है, उस अवाम को उल्लू बनाओ। अवाम उल्लू नहीं बनते यार, अवाम को पता है कि हकीकत क्या है, हक सच क्या है, ठीक है। उसके बाद आप गाजर मूलियां लगाना चाहते हैं, और गाजर मूलियों के ऊपर आप मुल्क को लगा के चलाना चाहते हैं। और आपका ख्याल है कि कितनी बड़े हैरत की बात है कि आपका ख्याल है कि $40 बिलियन की आपकी गाजर मूलियां जो हैं वो गल्फ कंट्रीज खरीदेंगी। ये आपका ख्याल है तमाम यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया का गोश्त वगैरह छोड़ के, न्यूजीलैंड का ऑर्गेनिक फूड छोड़ के जो है वो यहाँ पे आपके ख्याल में आपकी गाजर मूलियां जो है वो खरीदी जाएंगी? और वो अगर आप उगाएंगे तो तब खरीदी जाएंगी। और आप यहाँ पे चीफ ऑफ, पहले मजाक के तौर पे महकमा ज़राअत कहा जाता था, अब आप वाकई महकमा ज़राअत बन गए, और आपका असल जो करने वाला काम है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, उसको भूल के आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, और उसके अलावा आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो है ड्रामे चला रहे हैं, इस्तेकाम को वोट दिला रहे हैं, कभी किसी को वोट दिला रहे हैं, कभी मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। तो आपकी असलियत तो फिर ये है, फिर अवाम जो है, मैं लोगों से बात करता हूँ, कमांडिंग ऑफिसर से मेरी कुछ से बात हुई, जारी बात है खुफिया वो बात मुझसे करते हैं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड होता है इस चीज का, ठीक है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मुझे सबूत रखने पड़ते हैं अपने पास, तब मैं बात करता हूँ। कि वहां पे वो लोग कहते हैं कि ये रिटायर्ड अफसर हमारे मथे मार दिया, रिटायर्ड जर्नैल, और उस जिस किस्म की गालियां निकालते हैं, गंदी और नंगी गालियां वो निकालते हैं, जो कमर बाजवा को और मौजूदा आर्मी चीफ को, सुन के तो वो आपको यहां बताई भी नहीं जा सकती। और पाड़ा चनार में इस वक्त जो एक हाजिर सर्विस ऑफिसर, सुने कि मुझे क्या बताया, मैंने ट्वीट भी उसको किया, वायरल ट्वीट है, आपको मैं दिखाता, रिकॉर्ड के ऊपर चाहता हूं, मैं सबूत के साथ बात करता हूं कि पाकिस्तान फौज के हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर ने पाकिस्तान में मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसियों ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाड़ा चनार में फिरका वाराना जंग शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया है। मैं बड़े ही ना हल्के अल्फाज में ये बातचीत कर रहा हूँ, जर्नलिस्टिक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जिन अल्फाज में उन्होंने बात पहुंचाई है, अगर यहाँ पे वो लिखती जाए तो आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैंने ये लिखा है कि उन्होंने दावा किया, इन अफसर ने ये दावा किया कि कमांडेंट FC, कमांडर 73 ब्रिगेड टल और मेजर जनरल SN खट्टक, GOC 9 डिवीजन, जो के जो है बड़े ISI से आए हुए हैं, इस कबायली इलाके में फिरका वाराना जंग को हवा दे रहे हैं। इनका ख्याल है कि ISI ने पश्तून जो सब नेशनलिस्ट झेली कौम परस्त तहरीक को बेअसर करने के लिए एक जबरदस्त फिरका वाराना जंग शुरू करने का फैसला किया है। एन ऑफिसर ने मुझे ये बात बताई।
اور ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफिसर जो है बड़ा एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है और उसको इस इलाके की तमाम डायनामिक्स का पता है, पावर डायनामिक्स का भी पता है, सेक्टेरियन सेंसिटिविटी का भी पता है। और फिर वो ये अगर बात कर रहा है इतने सीनियर रैंक के ऊपर हो के, एक रेड टेपर ऑफिसर होते हुए अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसको बहरहाल सीरियस लेना चाहिए। क्यों इस तरह का एक इंप्रेशन है? अगर ये इंप्रेशन ही है तो तब ये इंप्रेशन क्यों है फौजी अफसरों के अंदर के इस तरह ये किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने मजीद ये कहा, उन्होंने मजीद ये इल्जाम लगाया, मैं तो इल्जाम ही इसको कहूंगा क्योंकि जाहिर बात है ये वो वन साइडेड बता रहे हैं और डीजी आईएसपीआर जवाब देने के बजाय वो गाने निकाल लेता है मेरे नाम के, आदिल राजा आदिल राजा। अजीब किस्म की यार हरकतें हैं आपकी, इतना पैसा जाया करें, कोई चंगा वाल गाना ही बना लेंगे यार कोई है, तो आपको तो मुफ्त में भी बड़े बड़े सिंगर्स मिल जाते हैं कोई, लेकिन ये क्या आप इस तरह के गाने बजा के मजीद मुझे मशहूर कर रहे हैं? यहाँ पे देयर इज नो पब्लिसिटी एज बैड पब्लिसिटी, लेकिन आप मुफ्त में दे रहे हैं तो बड़ी आपकी मेहरबानी है, लोग फिर आके बात सुनते हैं और हक सच बात अपना वजन रखती है। इन्होंने मजीद इल्जाम ये लगाया कि आसिम मुनीर ने मकामी कमांडरों से कहा है कि वो सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कोई इकदाम ना उठाएं और हालात मजीद खराब होने दें ताकि इस मखदूज सूरत हाल को इस मुकाम पर जाने दिया जाए जहां आलमी बरादरी नोटिस ले और जंग से तबाहशुदा पाड़ा चनार के लिए फंड्स जारी करे, जिसलिए सवात के लिए फंड्स जारी किए गए गल्फ कंट्रीज की तरफ से, यूएई और कतर की तरफ से, और वो फंड्स का कंट्रोल 100% चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास आया, कुछ 11 कोर के पास भी जाता है। इन अफसर ने इन्होंने मजीद इल्जाम ये लगाया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से हासिल करदा मुतवक्को फंड्स का 80% आर्मी चीफ के गैर ऑडिटेड जो उनका ब्लैक फंड है, जिसको अब ये कमांड फंड कहते हैं, उसकी तरफ मोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये बात हर मुमकिन फोरम्स पर पेश करने और मौजूदा हुकूमत के मजमूम मंसूबों को बेनकाब करने के लिए अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर मुकीम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन तक ये बात पहुंचाने की जो है वो दरखास्त की। जो और उनका ये ख्याल है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये बाजवा प्रोजेक्ट या बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, और ये जो मज़कूरा सीनियर ऑफिसर हैं आर्मी के, इन्होंने साबिका और मौजूद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर के लिए बिलतरतीब सख्त तरीन अल्फाज जो हैं वो अल्फाज हम आपको नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है सोशल मीडिया फोरम के ऊपर उस तरह के अल्फाज बताना जिस तरह के अल्फाज उन्होंने बताए हैं, वो फिर पॉसिबल रहता नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, एक तरफ पाड़ा चनार में ये आप पाक फौज के अपने ऑफिसर कह रहे हैं, पाड़ा चनार के ऊपर हम गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं। पाड़ा चनार में जो ही आसिम मुनीर इसको शोहबाज शरीफ को लेके गया, नारे शारे ईद वाले दिन मारे हैं, उसके बाद ये ड्रामा शुरू हो गया है और ये आज से पहले भी होता आया है। और इस तरह फंड्स फिर मांगे जाते हैं गल्फ कंट्री से, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी गल्फ कंट्रीज में काम कर रही होती है, वैसे इम्पैक्ट भी होता है उनका, तो वो यहाँ डेवलपमेंट के लिए फिर फंड्स मांगते हैं जाके। लेकिन ये एक तरफ आग इधर लगी है और दूसरी तरफ जाए जोब में आप अगर देखें तो 3 बंदों ने घुस के, सिर्फ 3 बंदों ने घुस के, अजरमन इन्होंने छुपाया हुआ था। अब इन्होंने जब मैंने इसको रिलीज की डिटेल को तो फिर डॉन न्यूज तब को इनको फिर आईएसपीआर को प्रेस रिलीज देना पड़ गया। पहले उन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ, पहले उन्होंने सिर्फ जो है वो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जनरल आसिफ गफूर यूं तस्वीरें पोजिंग कर रहे हैं, हालांकि ब्रिगेड कमांडर जो है मुबैना तौर के ऊपर पिंडी में बैठा हुआ है, सीओ गायब है वहां पे, और वहां पे सिर्फ उसके बाद जो है वो तस्वीरें खींची गई हैं। ये नहीं बताया गया कि 3 बंदों ने घुस के आपके 9 शहजादे जो है 9 जवान शहीद कर दिए, 15 जख्मी कर दिए। नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, हम सलाम करते हैं सुबेदार सिकंदर को, 60 पंजाब के नायक जावेद, 60 पंजाब और 29 पंजाब, 33 पंजाब पंजाब रेजिमेंट, और सीओ किधर है जनाब 60 पंजाब का? सीओ सर जी उधर मौजूद ही कोई नहीं है, वो अपनी कैरियर पोस्टिंग वो टोनी अफसर है जी। ये सारे टोनियों का कारनामे आपको यहाँ पे इस वक्त पता चल रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। ये टोनी आपके ख्याल में मुल्क बचाएंगे? ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त। सुपर एक क्रिमिनल माफिया ने, कल अकबर हुसैन ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्रिमिनल माफिया ने पाकिस्तान को टेक ओवर किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस क्रिमिनल माफिया की जो मैं डिटेल बताऊं उससे पहले मैं आपको एक पोल जरूर बताना चाहूंगा। पोल मैंने किया था कि क्या हम कमर जावेद बाजवा, आसिम मुनीर, फैसल नसीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जर्नैली प्लस पीडीएम टोले का शुक्रिया अदा करें या लानत भेजें, जिनकी वजह से आज इसराइल भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक पर तनकीद करने के काबिल हो गया। हालांकि उस साइप्रस में जो बंदे मारे, साइप्रस में मारे गए उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। 8% ने कहा शुक्रिया अदा करें, 92% ने कहा लानत भेजें। तो लानत आप लोग कबूल करें, अवाम की ये अवामी राय है जो आपका राय यहाँ पे मैंने बताई है। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसिम मुनीर के बारे में जो बातचीत मैंने आपको बताई है, देयर इज अ रीजन व्हाई दे कॉल हिम अ डिसीवर।
کیوں کہتے ہیں ڈسیور آپ کے خیال میں عاصم منیر کو؟ عاصم منیر کا میں نے تو نام نہیں رکھا، فوج نے خود، اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کا نام ڈسیور کیوں رکھا ہے؟ اب پاک فوج کے جوان اور افسران جو ہیں وہ اپنی جانوں کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر نذرانہ پوش کر رہے ہیں، اور اس کو چیف آف ایگریکلچر سٹاف بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جوان جو روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، افسران روزانہ جانیں دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، ان کو قوم سے پھر بھی تانے مل رہے ہیں آگے سے، وہ غمزدہ ہے نا یار، نوکری کر رہے ہیں بےچارے، آپ کے خیال میں کیا کریں وہ؟ ان کی بھی نوکری، اگر آپ لوگوں کی نوکری ہے، آپ کو اپنی فیملی کو سیف رکھنا ہے تو انہوں نے بھی نوکری کرنی ہے نا۔ آپ کتنا ان کو ایکسٹرا دے رہے ہو کہ آپ کے خیال میں، یا آپ کے خیال میں کیا چیز ایسی ان کے لیے موٹیویشن ہے کہ وہ اپنی خاندان اور اپنی سیفٹی کو چھوڑ کے جو آپ چاہ رہے ہو وہ کر لیں، اور پھر بھی آپ کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری متعدد کمانڈنگ افسران سے جو میں نے آپ کو بتایا بات ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہمارے ماتھے مار دیا گیا ہے، اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیں۔ پاکستان آرمی کے اوپر قبضہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، جس کی 9 مئی میں ہم نے مثال بھی دیکھی واضح طور کے اوپر۔ تو ان لوگوں کو آپ بتاؤ نا یار، ان لوگوں کو کہو جائیں بھائی بات چیت کریں، جا کے وہاں پہ لوگوں سے بات کریں، ان کا کام ہے وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کرنا، نیگوشیٹ کرنا، اور نیگوشیشن کے ذریعے امن لے کے آنا، ان کا اصل تو کام وہاں پہ ہے۔ آپ نے ان کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے شہروں میں، کیپٹل میں، اے سی والے دفتروں کے اندر بٹھا دیا ہے کہ فلانے کی ماں بہن اٹھا لو، فلانے کی ماں بہن اٹھا لو، اور بدماشی کرو جتنی مرضی تم نے کرنی ہے، اور عیاشی کرو جتنی مرضی تم نے کرنی ہے، اور آرام کا مال کماؤ، جس کا داؤ چلتا ہے وہ کما رہا ہے۔ یہاں پہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک پیچھے رہ ہی نہیں جاتا۔ عزیزان من، اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو 71 میں بھی یہی حالات تھے، اور یہ لوگ جو ہے بالکل ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ فرینچ ریولوشن سے پہلے بھی اسی قسم کے حالات تھے۔ یہ جو ہے، یہ جو اس وقت کھیتی باڑی اور گاجر مولی اور کھیرے لگا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ڈبل روٹی نہیں مل رہی تو پھر یہ کیک کھا لیں، یہ وہ والی عادتیں ہیں۔ عمران خان جو بنا کے گئے تھے باقاعدہ طور کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ پناہ گاہیں بنا کے گئے تھے جہاں لوگ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے، اس پہ انہوں نے قبضے کر لیے، ان کو بند کر دیا۔ یہ ان کو غریبوں کی کیا پرواہ ہے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غریب کہتے ہیں ختم ہو گئے اگر، تو ہماری عیاشی پھر کس کے سر کے اوپر ہوگی؟ ہماری حکومت کس کے سر کے اوپر ہوگی؟ اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈاز جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی بہت اہم ترین تبدیلیاں اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، اور چلتے چلتے آپ کو میں یہ بھی دکھاتا جاؤں کہ کرنل اکبر حسینی کو میں نے کوٹ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان آرمی has been hijacked by criminals۔ کرنل اکبر حسین نے یہ بات کی ہے۔ کرنل اکبر حسین کہتے ہیں کہ it is becoming more and more clear، یہ مزید واضح ہوتا چلا جا رہا ہے that 9th May the main tug of war was between the normal chain of command of Pakistan Army and the superimposed intelligence network of very sinister intelligence operators from ISI and MI۔ 9 مئی میں جنگ اصل میں عوام کے درمیان نہیں ہوئی، ایکچوئل کمانڈ جو ریگولر کمانڈ تھی جس کو انہوں نے ٹانگ دی ہے، ان کی جنگ ہوئی ہے انٹیلیجنس کے گسٹاپوس کے ساتھ، انٹیلیجنس کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے ISI اور MI کے آفیسرز کے ساتھ ان کی اصل جنگ ہوئی ہے، جو اصل میں بدماش ہیں، جنہوں نے پاکستان آرمی کو اوپر قبضہ اس وقت کیا ہوا ہے، اور جن کا اصل کام ہونا چاہیے کہ وہ ذوب میں، پاڑا چنار میں بیٹھ کے لوگوں سے بات چیت کر کے جو ہے وہ امن لے کے آئیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک ایک افسر کھڈے لائن لگانے کے لیے کوئی جونیئر افسر بٹھایا ہوا ہے، خود وہاں جاتے ہی نہیں ہے۔ یہ خود یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے بدماشی کرنے کو پریفر کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اوپر جو ڈسیور بیٹھا ہوا ہے ٹاپ کے اوپر، اور باجوے نے کام سارے کا سارا کھولا ہے، اور وہ عوام کے پاس ساری باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کیجولیٹیز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائی ہیں 9 مئی کی، انہوں نے کہا جی ایک لیفٹیننٹ جنرل جنرل سلمان گلی، 3 میجر جنرل جی او سی 10 ڈویژن، جی او سی 11 ڈویژن ڈی جی رینجر، 8 بریگیڈیئر، جن کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ چیف آف سٹاف 4 کور لاہور کا، 10 کور پنڈی کا، 111 بریگیڈ کمانڈر اور 106 بریگیڈ کمانڈر، اور 4 مزید آفیسرز کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود یہ انفارمیشن دی ہے۔ مطلب فوج کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ بغاوت ہوئی ہے، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو سپر امپوز کس نے کیا؟ بدماشوں نے سپر امپوز کیا ہے، بیکاز یہ پروف کرتا ہے، کرنل اکبر حسین نے لکھا ہے کہ it proves that Pakistan Army has been hijacked by criminals۔ کرمنلز نے جو ہے ہائی جیک کر لی ہے پاک فوج، اور یہ اس وقت واضح طور کے اوپر پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آپ جتنے مرضی گانے نغمے بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے عوام آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
آپ جتنی مرضی جوان آپ کے جونیئر آفیسرز قربانیاں دینے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، آپ سیاسی انجینئرنگ کے اندر بزی ہیں، تو پھر اسی طرح کی ریپوٹیشن بنتی ہے جس طرح کی ریپوٹیشن اس وقت عوام نے آپ کی بنا دی ہے۔ اور میں صرف جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کو ایک بڑا ہی حیران کن امیج جو ہے وہ میں دکھاتا جاؤں گا، یہ دیکھ لیں۔ تو یہ ٹینک کے ساتھ ذرا اس وقت جس قسم کا سین بنایا جا رہا ہے، اور یہ حسین نے شیئر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو صفائی والی مشین کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جس قسم کی آپ کی ریپوٹیشن اس ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، تو عوام کی مرضی کے بغیر اور سپورٹ کے بغیر کوئی فوج آپریٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کا خیال آپ کر سکتے ہیں، کب تک آپ کر سکتے ہیں؟ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ یہ ہاؤس آف کارڈز آپ کا جو ہے یہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر پورے پاکستان کے اندر 3 بندہ گھس کے آپ کے اندر تباہی مچا گیا، پورا زوب کینٹ پلٹا کر گیا، اور آپ صرف فوٹو سیشن ان کے جانے کے بعد کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ نشے کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے آپ کی اپنی فوج کے اندر، اس کے اوپر بھی آگے چل کے ضرور بات کریں گے۔ خدا ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، بلکہ ہو چکی ہے، لیکن آپ پاکستان کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں اپنی ڈرامہ بازیوں کے اندر۔ انسان کے بچے بن جائیں تو بہت بہتر ہے، عوام کی سن لیں۔ ڈیموکریسی عوام کا حق ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن عوام کا حق ہے، فریڈم آف سپیچ عوام کا حق ہے، ان کو ان کا حق دیں تاکہ آپ کی کوئی عزت ہو۔ اگر عزت کروانی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے، یہ بدماشی کے ساتھ کوئی عزت نہیں کروائی جا سکتی۔ عزیزان من، اپنا خیال رکھیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔